हेलो चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन इस वीडियो में आज हम ए टू जेड अल्फाबेट्स ट्रेसिंग करने वाले हैं और हम उसे सीखने वाले हैं। तो चिल्ड्रन जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो बच्चों हम इसे अब कलरिंग करते हैं। ए बी सी
D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U.
V. W. X. Y. Z. Z। तो बच्चों हम इसे फिर से बात पढ़ते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। वाह बच्चों हम A to Z अल्फाबेट ट्रेसिंग कर लिए और सीख लिए। तो चिल्ड्रन इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए बाय बाय।